یہاں تو تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ان کا ایمان نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بڑے ہی عجیب و غریب ان کے عقائد ہیں، اور یہ جو بیوروکریسی ہے اس میں تو بھرے پڑے ہیں. یہ چن کر لگاتے ہیں ایسے آدمی کو. آپ کو ایسے بہت آپ فائزی صاحب اس کا باپ غداروں کا غدار، دادے کو سزائے موت دی. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دینا، بڑے مزے کا آدمی آیا ہے یہ بھی تھوڑے دنوں تک یہ بھی نبی بننے والا ہے، ٹوپیوں والا جو ہے بیچارہ. یہ کہتا ہے جی ہاں اس کی بیٹی جو ہے غیر شادی شدہ مردوں کے ساتھ رہتی ہے اور اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ 52 سال کا بوڑھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں. اور یہ مرزا چھوٹا مرزا ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار ہے. کہتے ہیں میرے 150 بندوں کی مجھے الہام ہوتے ہیں اور میں نے 150 بندوں کو بیعت کرائی ہے. عابد صاحب لے لیں طاہر خان کو. طاہر خان کا بالکل اچھا ہے. اپنا اس سے پہلے اپنا لسپیر صاحب، میں نے جرمنی میں تھا تو وہاں میں نے ان کا پڑھا تھا فضل غالباً 93-94 کی بات ہے، یہ نہیں پتا وہ کب کا طریقہ لکھا. ہمیں حکومت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نظر آ رہی ہیں، محسوس ہو رہی ہیں. یہ جو مشرف آیا تھا نا، یہ میں خود پڑھا کہ ہمیں فوج میں اور حکومت میں بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، آہستہ آستہ آ رہی ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے. نہیں تبدیلی تو ہمیشہ سے ہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس میں کمی نہیں کر سکے. قادیانی شامل ہو رہے ہیں. نہیں طاہر خان صاحب نے بلاؤ جی، میں سنا ہے ان کو 1-2 دفعہ، شاید یہ وہی طاہر خان صاحب ہے. وہی طاہر خان ہی ہے. ہاں انہیں الہام بھی ہوتے ہیں، ہمیں کوئی سنائے الہام وغیرہ آ کر. ابھی بتاتے ہیں. عابد بھائی ہے نہیں میرے خیال، موڈریٹر کوئی بھی نہیں ہے میرے خیال. عابد صاحب نے موڈریٹر بنایا نہیں کسی. میں کب مروں گا، کب مروں گا، یہ مجھے بتایا نہیں. اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، الہام ہے کہ میں کب مروں گا. ہاں میں بتا دیں، انہوں نے کتے یوفنیزیا والے نال تے رابطہ نہیں رکھیا ہویا. منو گے رہا طاہر صاحب. طاہر صاحب بڑی اچھی گل کرتے ہیں، بہت اچھے میرے دوست نے. اے آ گئے طاہر صاحب، بڑی اچھی گل کرتے ہیں، بہت اچھے میرے دوست نے. اے آ گئے طاہر صاحب، بڑی اچھی گل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی میرے خیال آپ کو. آگے تو ڈبل ٹیپ کرو. مفتی صاحب آئے ہیں، مفتی صاحب کو لے لو عابد بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. ماشاءاللہ مفتی صاحب کو بڑا کریں آپ. مفتی صاحب کو بڑا کریں. ڈاکٹر صاحب نہ مفتی صاحب آپ کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا. آپ ماشاءاللہ کریا کرو، کرما لیو. میں نا اصل چ ڈاکٹر صاحب کل میں اردو میں بات کرتا ہوں. کل ایک جگہ براڈ کے اوپر نا آپ کا ذکر خیر اس حوالے سے ہوا ہے کہ وہ حوالہ جو آپ نے پیش کیا ہے نا کہ مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تھا تو غلام مرتضی گھر سے باہر تھا. تو یہ آپ نے تاریخی حوالہ جات اور وہ سارے دیے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ ڈاکٹر ہولی سپیڈ صاحب کی یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو نہیں ٹک ٹاک پر ہے. میں نے کہا دونوں کا ہی نام لیا. میں نے کہا ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور نہیں یوٹیوب پر نہیں اپلوڈ کیا. اچھا وہ بس میرے ذہن میں تھا کہ شاید آپ نے وہاں پر بھی کی ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو عرصہ ہو گیا کچھ نہیں اپلوڈ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر وہ حوالہ جات اگر آپ کے پاس ابھی ہوں تو مفتی صاحب وہ ادھر ویڈیو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں نا. ہاں جی کہ مرزا غلام قادیانی کا باپ کون. ہاں اچھا. تو طاہر خان صاحب بھی چلو آگے ہیں. طاہر خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کے اصل والد صاحب کون تھے، تو یہ بتائیں گے. جی السلام علیکم. میں انہوں نے کسی صاحب نے سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وہ یہ ہے کہ میری بیعتیں 161 ہیں، آپ نے 150 بتائی ہیں. نہیں یہ نہیں پوچھا کہ بیعتیں کتنی کی ہیں آپ نے. یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب کے والد صاحب کا کوئی پتہ چلا ہے. وہ میں سنیں، آپ اپنے والد کا بتا دیں پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے داماد کا میں نے نام رکھا ہے، اس نے قرآن بھائی پڑھا. داماد کے نام کا تو نہیں پوچھا، میں نے تو کہا ہے کہ
यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ डॉक्टर पे होली बात स्पीड साहब ने सुनो। तो पूरी वीडियो बना दी है और हवाला जात दिए हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी का असल बाप गुलाम मुर्तजा नहीं था, कोई और था। तो उसकी तलाश हम कर रहे हैं काफी अभी देर से। अभी वो ये है कि यहाँ पे बैठे हुए मैं बात ये कर रहा था कि एक आदमी ने ये इल्जाम लगाया कि मेरी बेटी बगैर हमने नहीं नहीं, इल्जाम वो होता है जो बगैर दलील के हो। अगर किसी चीज की दलील दे दी जाए तो फिर वो इल्जाम नहीं रहता। डॉक्टर होली स्पीड साहब ने तो दलाइल दिए हैं ना, जब दलील दे दी है तो फिर इल्जाम तो ना रहा। आपने मुझे आप लोगों ने मुझे टेकअप किया है तो मुझे 5 मिनट दे दे। एक तो ये है साहब वो भी सबूत आपको देते हैं, वो मेरे जिम्मे है सबूत नहीं, आपका, नहीं, लेकिन आप पहले ये मुझे मिर्जा साहब मुझे का तो बात हो जाए ना। मिर्जा साहब ज्यादा आपने- इम्पोर्टेंट है। वो मेरी 5 मिनट मुझे दे दें फिर आप बात है। वो ये है कि मेरे दामाद ने कहा कि मैं लो जी, कुरान- कहानियां शुरू हो गई हैं भाई, सारे वेले हो के ना कहानियां सुननियां शुरू करो भाई। है खान साहब ना जी, जी, वो बड़ी ये है, बड़ी वो बड़ी ये बड़ी है। छोड़ते हैं। कहानी भावें अद्धे घंटे दी सुना लें मुफ्ती साहब, कहानी भावें अद्धे घंटे दी सुना लें, मैं सुनना का सवाल ਉਹੀ है कि मिर्जा ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ। हाँ। सवाल साडा मेरे सवाल ही दामाद चेंज ने- होना। सवाल नहीं भाई बदलना। साहब जवाब लेके जाना, भाग नहीं जाना, जवाब लेके जाना प्लीज। वो ये है कि तुम सब अपने बापों का पता करके ले आओ, भागोगे नहीं कि तुम्हारा मेरे दामाद ने भागना है, जो अगर अपने बाप का बच्चा है तो भागना नहीं, आज पता लग जाएगा। नहीं कि तुम खान हलाल साहब, क्यों के हराम क्यों। खान साहब हम आज पता लग जाएगा। खान साहब हमने कौन सा खान साहब मसीह भागना मौद नहीं, होने का अगर तुम दावा किया पठान और है। हलाल की औलाद हो तो भागना नहीं। मैं नहीं बोलूंगा, बात अभी मैं ये म्यूट है लगाता हूँ। कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद काजी इस्लाम ने फरमाया कि मेरे शदीद मिर्जा गुलाम कादियानी के नाम को सिर्फ वैसे ही कह लो कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब, तो अगर अलैहिस्सलाम कहोगे तो फिर हम मिर्जा कादियानी को खंजीर कहेंगे, क्योंकि आप कहें- तुम्हारे नजदीक अगर मिर्जा कादियानी अलैहिस्सलाम है तो हमारे नजदीक मिर्जा कादियानी खंजीर है। तो फिर हमें भी इजाजत देना कि हमारे अकीदे के मुताबिक जो कुछ है हमें इजाजत दे कि हम वो ही कहें। सिर्फ 5 मिनट मांगा था कि नहीं मेरे वो तो ठीक है, 5 मिनट में ये तुम अब हरामजदगी तो ना करो कि मिर्जा कादियानी खंजीर को हमारे सामने अलैहिस्सलाम कह रहे हो, वो खंजीर है। अच्छा या मेरे तो मिर्जा दामाद साहब कह लो तो चलो गुजारा हो जाएगा, तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। जी मेरी बात सुनो। ताहिर साहब मैं होस्ट हूँ इस ब्रांड का। हमारा तय है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो है उनके साथ आप अलैहिस्सलाम या अलकाबात नहीं लगाएंगे और हम उसके बदले में मिर्ज़ा साहब कहेंगे, तो आप उस बात पे कायम रहिए। नहीं तो फिर यहाँ पे सबको इजाज़त होगी, अगर आप अपना अकीदा बयान करेंगे तो हम मैंने लोग नहीं भी किया। अपना अकीदा बयान करेंगे। मुझे आप 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया। मेरे और भाई 1 दामाद मिनट के अंदर भी तुमने अगर मिर्जे मिर्जा कादियानी साहब को को फजाब ये जान को लफ्ज बोला ना तो फिर भाई- हमने मिर्जे कादियानी को खंजीर कह के फजाब- मुखातब होना है। हाँ, हाँ जी, फिर ना कहना कि ये क्या हो गया है। देखे अबू जी जहल ने बिल्कुल मुफ्ती मोहम्मद साहब, सल्लल्लाहु यही अलैहि वसल्लम यही ने असूल मोहम्मद इस ब्रांड का देखे, तय है। मेरी बात सुने। मैंने आपको कहा 3-5 मिनट। वो ये है कि मेरे दामाद ने कहा कि मैं कुरान पढ़ूंगा, हदीस पढ़ूंगा। तो कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा। उसका नाम मैंने रखा है अबू सुफियान, उसका नाम बदल दिया है। मेरे दामाद ने कल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया है। ये है नहीं आप मोहम्मद गलत रसूलुल्लाह पढ़ लिया है तो मोहम्मद तो मिर्जा कादियानी तो कहता है मोहम्मद मैं हूँ, यानी मिर्जे का कलमा पढ़ा है उसने। हाँ, कहा है ना नहीं है मिर्जा ना। कादियानी तो कहता है मोहम्मद मैं हूँ, तो ये कलमा फिर मिर्जे कादियानी का उसने पढ़ा है। देखिए बात सुने। हाँ, सुनाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 72 फिरके जहन्नमी और होंगे। 72 फितरों की बात नहीं कर रहा, मिर्जा कादियानी की बात कर रहा हूँ। अभी आप कह रहे हैं जी मेरे दामाद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। मैं हवाला दे रहा हूँ, आजिज ने पूरी किताब लिखी है इस मौजू के ऊपर, मैं हवाले दोबारा दे देता हूँ। मिर्जा कादियानी कहते हैं मोहम्मद मैं हूं, दौड़ गए हैं। लोगों को बताते क्यों नहीं हो कादियानी हो कि हम जो कलमा पढ़ते हैं वो मिर्जे कादियानी का कलमा पढ़ते हैं। ये औकात है तुम लोगों की, लोगों को बेवकूफ बनाते हो ये कह के देखो जी हम तो कलमा तो वो ही पढ़ते हैं जो मुसलमान पढ़ते हैं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफा 222 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है मैं वही नबी खातमुल अंबिया हूं और खुदा ने आज से 20 वर्ष पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है
اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دی ہے. جھوٹ بولتے ہو, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو کہ کلمے ہم وہی پڑھتے ہیں مسلمانوں والے, اور یہ مسلمان ہمیں کافر کافر کہتے ہیں. کبھی تم لوگوں نے یہ لوگوں کو بتایا کبھی تم لوگوں نے بتایا ہو لوگوں کو؟ وہ کلمات الفصل کے اندر خلیفہ زانی کا چھوٹا بھائی چھوٹا بشیرہ صفحہ 113 کے اوپر لکھتا ہے, مگر مسیح موعود کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے. پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا, اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو با پہلو لا کھڑا کیا. وہ تو تم تو پہلو با پہلو کھڑے ہو رہے ہو, نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرزا قادیانی کو کھڑا کر رہے ہو. پھر وہ کلمات الفضل کے اندر ہی لکھتا ہے مرزا قادیانی کا بیٹا یہ بشیر ایم اے جو ہے جیلی قمر الانبیاء, وہ کہتا ہے ہمیں کسی کلمے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں. مرزا قادیانی میرا جو باپ ہے, تو اب محمد ہی دوبارہ جب آ گیا تو ہم کلمہ یہی رکھیں گے, کلمہ نہیں ہم بدلیں گے, کیونکہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے میرا باپ. جھوٹ بولتے ہو لوگوں کو مسلمان ہے جی, ہم مسلمان ہیں جی. دوڑ کیوں گئے ہو طاہر خان؟ اور بغیرتی اور بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ مرزا قادیانی خنزیر کو وہ جو خود کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار, اس کو تم علیہ السلام کہہ رہے ہو. اور مرزا قادیانی کہتا ہے میں لام نون ہوں, خود وہ کہتا ہے میں لام نون ہوں. ہماری نہیں ماننی تو مرزے کی تو مانو کم از کم. اٹھا کے دیکھو روحانی خزائن جلد 21 ہے صفحہ 127. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. کرم خاکی مٹی کا کیڑا گنڈویا. آج کل برسات کا عالم ہے, بارش ہو رہی ہے تو وہ گنڈوئے نکل رہے ہیں مٹی سے, کرم خاکی نکل رہے ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے میں کرم خاکی ہوں, نہ آدم زاد ہوں, میں بندے دا بچہ ہی نہیں ہے, میں بندے دا پتر نہیں ہے. ہوں بشر کی جائے نفرت, وہ کہتا ہے میں بشر کی جائے نفرت ہوں, لام نون ہوں. مفتی صاحب میں اس پر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مفتی صاحب اگر اجازت دیں, یہ جائے نفرت کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. مرزا صاحب تو خاتون بھی رہے ہیں, عورت بھی رہے ہیں, تو یہ جائے نفرت لام نون خصوصی آپ کہہ رہے ہیں, یہ عورتوں کی جائے نفرت نہیں ہو سکتے مرزا صاحب؟ ہاں جی, وہ تو اب یہ طاہر خان یا دیگر قادیانی فیصلہ کریں گے, تو جائے نفرت 3 ہو گئی ہیں نا. مرد آگے اور پہلے تو عورت پتہ کی لگے پچھلی مرد کی جائے جائے نفرت تو نفرت ایک ہی ہوتی ہے تقریباً, لیکن اگلی کا فرق پڑ جائے گا. اب یہ فیصلہ کر کے بتا دیں. او طاہر چیک کرن گیا سر, طاہر چیک کرن گیا کیڑی سی. ہاں وہ فیصلہ کر کے بتا دیں کہ ان 3 کے اندر کون سی ہے مرزا قادیانی, کون سی جائے نفرت ہے, کہ تینوں ہی ہیں. آگے والی جائے نفرت, پیچھے والی جائے نفرت. اگر آگے والی ہے تو مردانہ زنانہ بہت ویسے ہاں وسیع وہ سوال ہے. آگے ذکر ہے یا فرج ہے تو پیچھے دوبر ہے, یہ 3 ہو گئی ہیں نا. اب ان کے اندر سے کون سی ہے مرزا قادیانی کیا ہے وہ بتاؤ فیصلہ کر کے. علیہ السلام علیہ السلام, لاکھ دی لعنت ہے بھائی. علیہ السلام والا اس کا منہ ہے, وہ جو خود کہہ رہے میں لام نون ہوں. کیوں نہیں کہتے مرزا قادیانی کو لام نون؟ علیہ لام نون, علیہ لام نون, مرزا قادیانی علیہ لام نون. خبیث نہ ہوں تو چلو یار بات کرو.
अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ये नीचे बैठे हुए हैं, अगर कोई दोस्त कोई जगह दे दे तो जमात कादियान के बेशुमार बंदे नीचे कमेंट्स में मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको ऊपर उठा लेता नहीं हूँ। वो जी टिप टिप ही करेंगे। ये इनको इनमें से किसी को कहो कि इधर लिखे मिर्ज़ा कादियानी के नाम के साथ अलैहि लाम नून, हवाला मैंने अभी दे दिए, माँ नहीं मर जाएगी इनकी। मिर्जे को ये लाम नून कहें, यानी मिर्जा कहे तो ठीक है, ये कहें तो नहीं जी वो ठीक नहीं है। कहो मिर्जे को लाम नून अलैहि लाम नून। चलो मैं कमेंट करना ना, मिर्जा कादियानी अलैहि लाम नून, हेलो ए कमेंट किया जे मैं ए क्या करो मिर्जे नु गधे ना हो तो। यार कोई जगह दियो भाई, कोई बंदा कोई चुक लीजिए फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे नीचे उतार दें जी। मैं देता हूँ जगह। एक मिनट भाईजान, डॉक्टर साहब मैं देता हूँ जगह, आप बैठो। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब जी मुफ्ती साहब मौजूद हैं, आपको सवाल करना है तो मुफ्ती साहब से करें। माशाल्लाह। जी जी मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कमेंट में, मुझे आपसे कोई काम था तो मैं आपसे फिर बात करूंगा। हाँ जी कारी साहब बोलता पिया डॉक्टर सवाल है साहब। तो जी मैंने कहा कारी साहब, अच्छा माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह। सवाल नहीं है कि और कोई और काम है, और काम है, सवाल नहीं है, हाँ वैसे ठीक ही है ठीक है, मैं इस वो वजह से बता फिर मैं बाद कमेंट में कर कर दूंगा। लेते हैं इंशाल्लाह। ये आए तो हैं एक नाइट रीडर साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, शेख साहब, सैयद शाह साहब और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जी व वालेकुम बरकातहू। सलाम जी। आपने भाई कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं नीचे बैठूंगा ताकि आप किसी और को ले लें, हाँ मैं भी आया ही था ठीक। तो वो असल में यही है ना कि अब मिर्ज़ा कादियानी की तबलीग भी तो सुननी है ना, जी कि जी कादियानी जी आते ही नहीं है, लोगों को पता नहीं तबलीग करते रहती हैं, जी तो जी जो इनकी बिल्कुल। तबलीग आप सुनना जी चाहते हैं उनको ये सुनाते नहीं है अपनी तबलीग। जी सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं नीचे बैठता हूँ। जी वालेकुम सलाम। हाँ भाई आ ना ताहिर खान। रंडी रोना। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर खान तो चला गया, मुफ्ती साहब हवाले अस्सलाम लैन गया, वालेकुम। मुफ्ती हवाले साहब लैन गया। मुफ्ती साहब या तुसी क्या मुफ्ती साहब वॉइस डबल हो रही है जी मुफ्ती तारिक साहब बिगे। या तुसी कह रहे हो कि लाम नून ये तो चौथा सवाल नहीं शुरू ना लन तनालू बिर्रा। और नहीं पंजाबी वाला लाम नून मिर्जे ने किया है, और सपारे वाला पंजाबी लाम लफ्ज नून ये लफ्ज ही गलत है, ये मिर्जा तो लफ्ज कादियानी असल लफ्ज मिर्जा कादियानी लिखो, जेड़ा वे नहीं, और मिर्जा देखो नहीं नहीं, नहीं की सुनवी ते लवो ना, अपनी खप पाछड़ी हाँ। जांदे ही। मिर्जे कादियानी ने थोड़ी खप सुन लगी। मिर्जे कादियानी ने पंजाबी वाला लाम नून किया वे, कोई और सपारे वाला लाम नून नहीं किया। वो आंदा हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। ये लफ्ज पंजाबी का नहीं है, उर्दू का है। लाम नून डाल फिर का होना, ये वो लफ्ज है सही। लाम नून तो अरबी का लफ्ज है, लाम नून डाल और का हो, नहीं ये और वो भाई जी लफ्ज की है। हो बशीर गया कि साहब ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਬੇੜ ਲਓ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ, ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ YouTube ਨਹੀਂ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ YouTube ਤੇ ਰੋਲਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ? ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਬੇੜ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੌਲਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੌਲਵੀ। ਕਰਾ ਲਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਫੇਰ ਲਓ, ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਮੰਜੀ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਬੋਲੋਗੇ ਫੇਰ ਤੇ ਲਓ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਕੀ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ।
कहते उसकी किसी की बात क्या फिर पड़ी निबेड़ लांगे, अपनी पहले निबेड़ मिर्जा तो जी से और निपटा रहील किसी की मुरब्बी क्या पड़ी है, और अपनी रहील निबेड़ मुरब्बी, तो मिर्जा ओ जी किसी निपटा की ला क्या रहीम पड़ी साहब। अपनी रहील निबेड़ तू मुरब्बी ओ फार्म एक हो गए दूसरे को हैं काफिर कहने वाले 101 हो बैठे हो गई हैं 101 और रहीम फैसलियां साहब कढ़ अगे रहील ताहिर ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੇ ਹਰਾਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਏ तो पहले ही दस गया। एक मिनट बैठे पहले हो गई हैं और 101 रहीम साहब ताहिर ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਲਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। और ताहिर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦੱਸੋ ਸਿਰਫ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ पता नहीं पूछा, मिर्जे दा प्यो पूछा। एक मिनट ठहर जाएं, सिर्फ मिर्जे दा प्यो पूछा। मुफ्ती साहब को पूछ लेने दें। राव साहब इन्नी काली ना करा करो, मैं रहीला एक लेके आया सी, रहील ਨੂੰ हवाला ਪਹੁੰਚਾ लेके ਛੜਿਆ आया सी, ਜੇ ਰਾਓ पूछना ਸਾਹਿਬ सी। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ ਹੀ ਲੱਭਾ ਵੇ, ਢਾਏ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੜਾ ਚੜੇ ਆ। रहीला हवाला लेके आया सी एक मुफ्ती साहब के देवबंद आलम ने अपनी किताब च लिखा है कि नबूवत जेड़ी है ना ਉਹ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਸਲਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਿਓਬੰਦ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵੇ ਹੂੰ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਮ ਨੂਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਾ ਬਸ ਅੱਜ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰਹੀਲ ਮੁਰੱਬੀ ਕੱਢਦੇ, ਇਹ ਬਸ ਰੋਲਾ ਕਢਾਣਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ। आओ भाई आओ नबेड़ा करो भाई, जल्दी जल्दी तबलीग करो। ਅਗਰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜਾ ਆਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ तरीकाकार है ਹੁੰਦਾ वे कुरान पाक च अल्लाह पाक बार बार फरमाता है कि शैतान के खुतवात के ऊपर मत चलो, अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये शयातीन है, ये अपने खुतवात के ऊपर तुम्हें अपने पीछे पीछे चलाना चाहते हैं, तुम लोग इसके पीछे नहीं चलना। हाँ, जो सवाल है हम नहीं बदलेंगे, अपना मौजू बदलना ही नहीं, जो मौजू एक रख लिया भाई, इसका जवाब दो, जवाब चाहिए। वो इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर छलांग, एक दरख्त बदला दूसरे पे चढ़ा, दूसरे से उतरा तीसरे पे चढ़ा, ये कादियानियों का तरीका है, ये काम हमने करना ही नहीं है। माशाल्लाह जब तक इसका जवाब नहीं मिलना आगे हमने काम बढ़ाना ही नहीं है। ये पैनल पर मौजूद भाइयों से गुजारिश है, जब उस्ताद जी बात कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने माइक म्यूट रखा करें, और दूसरा कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि हमारे इस ब्रॉड पे हमारी अपनी बहनें भी मौजूद हैं। तो जस्ट मुफ्ती साहब ही बात कर लें, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, कोई आए है कोई कादियानी? ये नीचे कौन आए हैं भाई दोस्त? ये चौधरी साहब है कोई? कहने आया हूँ कि बराए मेहरबानी लैंग्वेज बड़े प्यार मोहब्बत वाली यूज किया करें, अच्छी बात नहीं है, लेडीज भी बैठी होती हैं। अच्छा चौधरी शम्स साहब, इसका कोई मतलब समझाएंगे आप? ये कि आपको क्या समझ आई है? ये क्या मतलब है ये कि इंसाना चो है ही नहीं, ये किसी और चो है, समझ आ गई? और इसका क्या समझे आप? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਐਡਾ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਪੜਾਓ, ਆਸਾਨ ਜਿਹੀ ਸਲੀਸ से करके समझाओ, कोई समझ आए। की जाए नफरत और इंसानों की यार, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜਨਾਬ
ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਓਪਨ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਵੇ ਹੀ ਬਵੇ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਕਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੂੰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੂੰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਹਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਜ਼ਤ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਇਬਾਰਤ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾइंड है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फोर्स नहीं कर सकते। फिर साहब बहुत शुक्रिया। यार मुझे ये सीट एक चाहिए फिर साहब, अगर आपका सवाल हो गया हो तो मैं आपको उतार लूँ नीचे। मैं चलना मेरी जान, मैं चलना, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये एक और आए हैं उस्ताद जी, इनहाम तनोली, अब ये पता नहीं कौन है। जी जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिर्ज़ा ही नहीं हूँ, पैगम्बर हैं। बाकी अभी थोड़ी देर पहले मैं इधर देख रहा था, ताहिर ख़ान एक बैठा था, आप उससे बात कर रहे थे, पता नहीं कोई हवाले लाने गया नहीं गया, लाता है नहीं लाता। आप अभी भी उसका जिक्र कर रहे हैं हवाले लाएगा। वो जो ताहिर ख़ान है ना, वो मेरे ख़्याल से कोई नफसियाती उसका मसला है। वो जिस भी ब्रॉड पे जाता है ना, वो देखता है सियासत की बात हो रही है, वो बोलता है मेरा ख़ानदान सियासी है, वो सियासत के पीछे लग जाता है। इधर आप कादियानियों के, वो है कादियानी है वैसे, इधर कादियानियों की बात हो गई थी, वो आ गया तो हवाले वगैरह खैर वो कोई नहीं देता, कहता है मैं 70 साल मेरी एज है, काफ़ी बाबा है, तो नफसियाती मरीज़ है, उससे बहस करने का या इन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो अभी भी आप उसी का जिक्र कर रहे थे। बाकी जहाँ तक कादियानियों की बात है, अच्छी बात है जी, तो उनके रहें, जैसे हैं वैसे हैं। और इनसे हमने कई बार बात की है, आपको भी अंदाज़ा होगा, आप बात करते हैं इनसे, जब भी सवाल पूछा जाए किसी सवाल का जवाब नहीं है इनके पास, हर सवाल के जवाब जरा रुकिएगा, मैं थोड़ा सा जी 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 जी। अच्छा, ये एक नई फिलॉसफी आई है ना, पहले एक चौधरी साहब की फिलॉसफी थी, अब ये एक नई फिलॉसफी आई। नहीं छोड़े जी, इनसे बात नहीं करनी। माइक म्यूट करें ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप इधर ही रहें, आप बोल लीजिएगा। अच्छा, ये एक नई फिलॉसफी है और ये फिलॉसफी भी एक अरसे की हम सुन रहे हैं। और छड्डो जी उनसे तो बात ही नहीं, ये भी जाहिल है, वो भी जाहिल है, वो भी मेंटल है, वो भी पागल है, वो भी शराबी है, वो भी फारग है,
तो बात ना करें, छोटे छोटे मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। ये एक नई फिलॉसफी है। बताइए, अब कोई दुनिया का कादियानी हमें बता दें कि वो बिल्कुल मेंटली ठीक है, वो बिल्कुल प्योर सच्चा सही आदमी है, खरा है, कोई एक एनिमल। अगर तो मेंटली प्रॉब्लम आप नकार रहे हैं ताहिर खान की, तो ऐसे तो सारी कादियानी है, दुनिया का हर कादियानी है, बशमूल मिर्जा कादियानी के। मिर्जा ताहिर भी ऐसा ही है, मिर्जा नासर भी वैसे ही था, सारे ही ऐसे ही इनके खलीफे। कोई बंदा भी तो बताए ना। ये देखे मेरे भाइयों, आपको हमारी बातें हो सकता है कड़वी लगे, या मतलब आप के मजाज के मुताबिक जब बात ना होगी तो आप कहें कि ओहो मेरे मजाज के खिलाफ बात कर दी है मुफ्ती मुबशर ने, तो वो आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये सही है ही नहीं। ये अपनी कौम को अगर हम ये दर्श दें, अब ये ओपन मीडिया पे हम बैठे हैं, सारी दुनिया सुन रही है, अभी इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर इसने अपलोड होना है, तो क्या दर्श हम जाएगा जी? आप दोनों हजरात की इस फिलॉसफी से क्या दर्श जाएगा? पहला दर्श ये गया कि वो बहनें बैठी होती हैं तो लिहाजा बात नहीं करनी चाहिए कादियानी मौजू पर। दूसरा मैसेज ये गया है कि नहीं वो पागल होते हैं, छोड़ो इनसे बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये है ही नहीं, हकीकत के बिल्कुल मुखालफ है ये दोनों चीजें। दुनिया का हर कादियानी मेरे भाई इनाम साहब ऐसा ही होता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बड़ा आपको वो उसका दिमाग ठीक लगे। जब दिमाग इनके ठीक हो जाते हैं ना, इलाज करवा के मेंटल हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाते हैं, शफायाब हो जाते हैं, फिर कादियानियत को छोड़ देते हैं, उन पे लानत डाल देते हैं। दिमाग ठीक होने की अलामत होती है कि कादियानियत पे लानत डाल दी है। जब तक दिमाग खराब रहते हैं तो वो कादियानियत में रहते हैं। जी अब बात कर लें आप जी। हाँ जी, नहीं मैं ये कहता हूँ ना तो इनके दिमाग ख़राब हैं, ना तो ये वो क्या कहते हैं, मैं ये भी नहीं कहता बात ना करें, ज़रूर करें, और दिमाग भी ठीक है, बस ये गुमराह हैं। और गुमराह भी ज़ाहिर है अल्लाह उसी को हिदायत देता है जिसको हिदायत चाहिए होती है। अल्लाह ने इनको हिदायत ही नहीं दी, यही इनका मसला है और ये इसी लायक है। बाकी मैं बाकियों का नहीं कह रहा बात करें, मैं ख़ुद भी बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता आप बात ना करें, मैं ख़ुद भी करता हूँ, कईयों से की है, कई बार बहस हुई है, और जब भी हुई है इनके पास अच्छे अच्छे सवाल मेरे पास भी हैं, कोई कादियानी आए तो, लेकिन जब भी सवाल पूछो इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बात घुमाते हैं। अगर कोई बंदा कोशिश करते हैं फंस जाए, लेकिन नॉर्मली बंदा फंसता नहीं है। और जहाँ तक ख़त्म नबूवत की बात है, वो आयतें तो मैंने भी पेश की हैं। अच्छा जी, ये ख्वाजा नाम का कादियानी नीचे लिख रहा है, मुफ्ती मुबशर तेरी पैदाइश पे लानत, तेरे पे लानत, तेरे खानदान ते लानत, ते ओ पैदाइश ते लानत उधर नहीं जे पानी, ओ एलो इधर भी थोड़ी जी रोशनी पाओ जरा, हैं इधर भी ऐसे पैदाइश ते भी थोड़ी जी लानत पा दी। और रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 482 मिर्जा साहब फरमाते हैं कि मेरी अम्मी जान का गेट खुलता है, उस गेट से मेरी बाजी निकलती है जन्नत बीबी, और मेरी बाजी का फिर गेट खुलता है, उस गेट के अंदर मेरा सर शरीफ फंसा होता है, तो इस तौर पर मैं खातमुल औलाद ठहरा है। तेरी पैदाइश ते लानत मिर्जा कादियानी, तेरी पैदाइश ते लानत, तेरे जम्मन ते लानत, तेरी मां ते लानत, तेरे प्यो ते लानत। हाँ करो ना कसीदे गाओ जरा हुन थोड़े जे। हेलो नेड़े हो ना मुरब्बी थोड़ा जा, ओए मुरब्बी पा ना लानत मिर्जे कादियानी दी पैदाइश ते लानत, लख दी लानत। हाँ जी, ये भाई साहब आए हैं कोई जी, भाई साहब जी, भाई साहब भाईजान, भाई एरी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी दिन हो गए तो उन पे ढूंढने हैं, कोनो लाइव नो मिलने पे जी। अच्छा जी जी से ठीक है, खैरियत है जनाब, शुक्र शुक्र अल्लाह पाक दा। असल च मैं ना जी ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है तकाबले दयानो मज़ाहब दा,
ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਲਬਾ ਔਰ ਤਾਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਦਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾ ਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਛੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ? ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਲੰਮੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਆ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ। ਜੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਰਾੜ ਖੋਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਤਾ ਚਾਹੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, 2-4 ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣ ਬੜੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ 2-4 ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿੰਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿੰਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? जी और मिर्जा कादियानी कहता है मैं इस तरीके से पैदा हुआ हूँ, पहले जन्नत जो है ना मेरे माँ के वो शर्मगाह से निकलती है और उसकी टांगों के अंदर, उसके चड्डे के अंदर मेरा सिर फंसता है, फिर मैं निकलता हूँ तो मैं फिर आखिरी औलाद था अपने खानदान की। बताता क्यों नहीं कादियानी? तो ये हमारे लड़के पूछे जाके, इनसे पूछे, इनको घेरा डाले इनको। मुफ्ती साहब मौत टॉयलेट च होई सी ना ਉਹਦੀ? ਉਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਗਏ ਹਾਦੀ ਲਾ ਨਬੀ ਵਾਦੀ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਰਮਾ ਗਏ ਹਾਦੀ। खुद मेरे नबी ना ऐब है ना जी, ऐब है ना भाई, मेरे नबी ने बात ये फरमाई। बेशक ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਵਾਲੇ ਵੀ 3-4 ਰੱਟਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਰੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੌਜੂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। हाँ बिल्कुल पूछना है। ते हवाला भी जरा जिन्ना दोस्तों को नहीं पता है सुन लो। रूहानी खदैन जिल्द 15 जे सफा 482 ते 483। जिल्द 15 482 483। जिल्द 15 सफा 482 ते 483। रट्टा ला लो। एक मिनट ठहर जा। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰੋ, ਚੜ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਛੜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮਸਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਲਸਫੀ ਝਾੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਉਂਝ? ਜੀ ਭਾਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚੋਰੀ ਮਸਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਫਲਸਫੀਆਂ ਤੇ ਝਾੜਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਉਂਝ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਗਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲਸਫੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੌਕਫ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੌਕਫ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। चलो जी ठीक है, अल्लाह ताला तो ये है कि भाई अपने अपने मौकफ होते हैं ना। आपके पहली वाली बात से भी कॉज का टाइम जाया हुआ था, अभी दोबारा आप करेंगे मजीद हमारे कॉज का आप टाइम जाया करेंगे। मैं आपकी जगह होता तो मैं पैनल से सलाम करके उतर जाता, टाइम कॉज को नुकसान ना पहुंचाता। भाई कोई गलतफहमी हुई है तो वो गलतफहमी हो सकती है, वो मौलवी साहब मुफ्ती साहब जनरल बात कर रहे थे। कहा था कि लेडीज बैठी होती हैं तो बस मेरा ठीक है, वो कोई मसला नहीं। चौधरी साहब को झगड़ा क्यों बना रहे हैं आप? कोई ऐसा मसला तो नहीं है, एक जनरली बात हुई ओपन मीडिया पे बात हो रही है, इसमें झगड़ा बनाने वाली कोई बात ही नहीं है मेरे भाई। अक्सर सिस्टर जेडे ना अक्सर सिस्टर मेरे बाप भी आंदियां ने थल्ले, ठीक है ना। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। लगे रहो कर रहे हैं, इसके बाद कर लेते हैं। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਣ ਨਾ ਕਿਉਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਜੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 58 ਬੰਦੇ ਚ ਮੈਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਨਾ। तशरीफ भाई वो बात होगी है ना, देखिए अब इन बातों में हम वो टाइम तो भाई ये बात सुन ले, सारे दोस्त सुन ले, बिल्कुल हमारे मतमाए नजर किसी किस्म की कोई हिकमत नहीं है, कोई मसलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मिर्जे को कादियानी को खोल के नंगा करेंगे हम, और हर महाज के ऊपर करेंगे। कोई मसलत हमारे पेशे नजर नहीं है। जनानियां बैठियां ने, बुढ़ियां बैठियां ने, बच्चियां बैठियां ने, बच्चे बैठे ने, ये बेटा क्यों बेंदे ने भाई, जाओ जाके। मुफ्ती साहब मेरी अर्ज सुन लो प्लीज, अज जान तो पहले मिर्जे दा प्यो लभ के दियो किसी कादियानी को पूछ के। एडा सोना अल्लाह दी कसम मौजूद सी, डॉक्टर साहब बैठे ने। अच्छा मैं ना फैसल अल्लाह दी कसम वल्ला बिल्ला तल्ला 3 कसमां चुकियां जे, मैं फैज लैन आया सा जे डॉक्टर शाह जी दा होली स्पीड साहब दा। मैं क्या थोड़ा जा इलमी तौर ते मैं इन्हां कोल मुस्तफीद हो जा, तो मेरा सारा प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम ही बढ़ गया। दसो मुफ्ती साहब आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आपसे तो हमने सीखा है। अल्लाह दी कसम मैं कसम चुकी वल्ला इस टाइम मेरा किबले अल मुंह है, खुदा दी कसम झूठ नहीं बोल रहा। मैं जो काल ते आया हुआ ना, नीयत सी कि भाई वावा दिनों बाद ही मेरा टिकटॉक ते आया हुआ मैं, ते अज डॉक्टर साहब बैठे ने, ते चलो जी माशाल्लाह कोई इलमी चीज सिखांगे, ते ओ ले ओ मौजू किधरे दा किधरे ही टुर गया। सही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक काम करना जे यार, तुसी मेरी मदद कर दियो डॉक्टर साहब, थोड़ी जी मदद कर दोगे? हुक्म करें आप मुफ्ती साहब। या डॉक्टर साहब एक काम करना जे, मेहरबानी है, रिक्वेस्ट जाइए। नहीं आप हुक्म करें। डॉक्टर साहब वो जेडे हवाले ने ना, जरा तुहाडे कोल ते सारी तहकीकात होईयां ने, मैनू मेरे पर्सनल च भेजोगे व्हाट्सएप पे? अब वो जो पैदाइश वाले हैं, आहो यानी मिर्जे हरामी साबित करने वाले हवाले। हाँ वो तो वीडियो भी भेज देता हूँ, उसमें सब लगे हुए हैं। और एक वाला ओहो नहीं गल नहीं समझे। अच्छा जी इंज ना जी तुसी मैनू ओ भेजोगे असल, ओ मैं अपनी फाइल दे विच लाने ने ना जी। हाँ मैं भेज देता हूँ, बिल्कुल भेज देता हूँ। मतलब साडे कोल ओरिजिनल चीज़ां भी ते होणियां चाहिदियां ने कि नहीं? कि मिर्जा कादियानी ने अलेक्जेंडर डोई को लिख के बारे में बयान दिया है कि वो कहता है कि मैं हराम की औलाद हूँ और मेरा बाप नामालूम है। और जब उसने ये बात कही तो उसकी पहली रूहानी मौत तो उधर ही हो गई। ठीक है, इससे बड़ा हवाला आपको कहाँ मिलेगा? जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। सफा नंबर 1231 1231। अच्छा ये जो अभी असेंबली की कार्रवाई आई है 5 जिल्दों में, तो उसका कोई हवाला दे सकती हैं आप? नहीं तो मैं दे देता हूँ फिर, एक मिनट। कौन सी जिल्द 2 है। अच्छा ये किसने, हुकूमत पाकिस्तान ने 5 जिल्दें कर दी हैं? नहीं जी ये जो अल्लाह वसाया साहब ने किया। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है जो अल्लाह वसाया साहब ने काम पाया है
कादियानी शिकस्त, सईद साहब कादियानी शिकस्त का हवाला दे रहे हैं मुफ्ती साहब। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं 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 ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਚ ਵੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, हाँ जी ਉਹ हाँ जी, ਪੀਡੀਐਫ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं पीडीएफ जो कौमी असेंबली ने खुद डिक्लेयर की है उसका हवाला दे रहा हूँ। हाँ वो वाला वाला दे रहे हैं ना। जी तो हाँ। वो अब छापा है आलमी मजलिस हफ्ज़े खत्म नबूवत वालों ने। तो मैं ये कह रहा था कि अगर उसका हवाला है ना तो नहीं उसका वो मेरे छपा- पास है नहीं मुफ्ती साहब, मैं अच्छा जी, उसको है नहीं। डाउनलोड तो करता आप मुझे हूँ। थोड़ा सा टाइम दे, जिल्द 2। अब मैं भी मुताला करता रहता हूँ, मेरी भी किताबें ना इधर बिखरी पड़ी हैं, मुझे भी नहीं समझ आती कि वो जिल्द 2 अब किधर मैं रख बैठा हूँ, क्योंकि ये जो सफ़ा बता रहे हैं ना 1000 वाला मैं सफ़ा। आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ 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 चलो ये रिकॉर्डिंग में सफा आ जाएगी। नंबर आप नोट करें 1231 है। 1200 के 900? 200 1231। हाँ जब 1231। मैं आपको वो दिन भी बता देता हूँ जिस दिन की कार्रवाई है ये। तो ये आप 1 मिनट मुझे दें तो मैं आप ये मैं वो सफा निकाल रहा हूँ, टाइटल बिल्कुल पेज बिल्कुल इसका। निकाले, आराम से कोई नहीं, कोई बात नहीं। नहीं देखिए ना, अभी निकला एक एक सफाई और एक एक हवाला ही जी हजरत जी, पूरी ब्राड का समझ लें कि हमें वो लुत्फ मिल जाना है। हाँ ये मुफ्ती साहब आप ये देखें, ये कार्रवाई है जुमेरात 22 अगस्त 1974 की। अच्छा जी। और इसका जो नंबर है ना, कंटेन्स नंबर, जो इसके जो असेंबली ने हिस्से किए हुए हैं ना, 1 to 27, 1 से लेकर 27 तक है। ठीक है। और इसकी जो वॉल्यूम नंबर है वो 9 है। ठीक है। तो मैं आपको वो फिर बताता हूँ, ये पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसका सुन ले। 1 मिनट, ये क्या हो गया इसको? हाँ जी, ये सफ़ा मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। यहाँ पर इस पर बड़ी लंबी डिस्कशन है। यहाँ लिखा है कि ये मैं आपको पहले बता दूं, ये बड़ा लंबा लेक्चर दिया, मिर्ज़ा नासिर का लेक्चर है ये। और याया बुख्तियार साहब ने एक सवाल किया था, तो उसके जवाब में है। याया बुख्तियार साहब का जवाब था, सवाल था मज़हब के बारे में, और जो बाकी लोगों से उन्होंने कोई मुनाजरे वगैरह किए हुए हैं। तो मिर्ज़ा नासिर का जवाब शुरू होता है, हाँ जलसा है मज़ाहिब वाला अखबार 14वीं सदी रावलपिंडी 1 फरवरी 1897, इसकी फोटो स्टेट कापी भी लगा दूंगा। तो ये जब सिलसिला चल रहा था तो सफ़ा नंबर उसी दूसरे मज़ाहिब वालों ने क्या कहा मिर्ज़े के बारे में, तो वो उसका मिर्ज़ा नासिर हवाला दे रहा है। अब कहता है, अब हम आते हैं 1900 से 1902। डॉक्टर डोई शाहाना ठाट बाट का पादरी था, वो शुरू ही से इस्लाम और बानी इस्लाम का मानित था। कि यहाँ पर उसने उसका एक हवाला दिया, और आगे वो लिखता है कि इसके रद्द अमल में एक साल गुजर गया तो बानी सिलसिला कादियानिया ने, वो तो अहमदी कहते हैं लेकिन मैं कादियानिया कहता हूँ, बानी सिलसिला कादियानिया ने ये लिखा कि मिस्टर डोई अगर मेरी दरख्वास्त मुबाला कबूल करेगा और सराहतन या इशारतन मेरे मुकाबले पर खड़ा होगा तो मेरे देखते देखते बड़ी हसरत और दुख के साथ इस दुनिया फानी को छोड़ देगा। बस यकीन समझो कि इसके सहून पर जल्द तर एक आफत आने वाली है। ये मिर्जा कादियानी की तहरीर है। उसके बाद लिखा है, पहले डोई की अखलाकी मौत इसके अखबार न्यूयॉर्क वर्ल्ड इस वक्त हुई कि डोई के 7 खतूत इस अखबार में शाया किए। ये मिर्जा कादियानी कह रहा है कि पहले डोई की अखलाकी मौत इसके अखबार न्यूयॉर्क वर्ल्ड इस वक्त था, डोई के 7 खतूत इस अखबार में शाया किए कि मैं, फिर ब्रैकेट में लिखा है कोट अनकोट होता है ना, कोट शुरू, मैं वल्दुल हराम हूं और अपने बाप का बेटा नहीं। ये लफ्ज हैं लिखे हुए, मैं वल्दुल हराम हूं, मिर्जा कह रहा है,
और अपने बाप का बेटा नहीं, ये पहली मौत इसकी हुई। फिर 1 अक्टूबर 1905 पर इस पर फालज का हमला हुआ। तो मुफ्ती साहब इस तो बड़ा सबूत चाहिए था। हाँ ये मिल गया जी। नहीं मुझे बड़ा ना करे प्लीज, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में आप ये है वो कौमी वापस असम्बली करें की प्लीज। कार्रवाई मुसद्दका और इसकी जिल्द 3 है। और ये जी, जो जी। डॉक्टर साहब अभी पढ़ के सुना रहे थे सफ़ा नंबर 1264, ये पहले डोई की अखलाकी मौत। इसके अखबार न्यूयॉर्क वर्ल्ड इस वक्त डोई के साथ खतूत में अखबार ने शाया किए कि मैं वलदुल हराम हूँ, अपने बाप का बेटा नहीं। हाँ ये मिर्जा के बारे में क्या है उसमें? ये मैं इसको जरा एक हाईलाइट कर दूं। ये हवाला नोट कर ले भाई, ठीक हो गया, बेहतर हो गया ना। देखे ना, अब कुछ सीखने को मिल गया ना डॉक्टर साहब, तुझे एवं लगे तो। जी मुफ्ती साहब आपने कुछ कहा, दोबारा कहें। मैं कह रहा हूँ कुछ मिला ही है ना मुझे, मेरे काम की कोई चीज मिल ही गई है ना। हाँ नहीं मुफ्ती साहब आप बताएं क्या मैं उसको हराम नहीं कहता हूँ, उसको तो बिल्कुल भी नहीं। मुफ्ती साहब या शाह साहब अगर इजाजत हो तो एक सवाल कर सकता हूँ? जी। आप अगर आप रोशनी डाल सकें थोड़ा, ये जो आयत का जिक्र करते हैं और इजराए नबूवत को साबित करने की कोशिश करते हैं, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम, अगर आप तफसीलन जरा बता सकें तो बहुत क्या वो पेश करते हैं जी? कुछ भी नहीं पेश करते। पहले तो जब कादियानी ये सवाल करेगा तो मेरा ये सवाल है कि ये कौन से कुरान की आयत है जी, पहले तो ये बताना। मिर्जा कादियानी का बेटा छोटा बशीरा तो कहता है कि कुरान दुनिया से उठ गए है, कुरान तो दुनिया में है ही नहीं। ये कुरान अब दोबारा मोहम्मद को मेरे बाप की सूरत में अल्लाह ने पैदा किया है, तो अब उसके ऊपर ये कुरान नाज़िल किया है अल्लाह ने। मैं तो ये पूछूंगा ना कि मैं इस आयत का जवाब दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों दें हम जवाब? पहले तो ये पूछेंगे, पहले बताओ कादियानिया, ये देखो रिव्यू ऑफ लीजेंड सफा 173, मिर्जे कादियानी का बेटा कहता है हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है, अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोजी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। कुरान की आयत का तर्जुमा या मफहूम या उसका वो दलील वो बाद में, पहले तो ये पहले बता कि कुरान कौन सा। क्या ये वो वाला कुरान है जो मिर्ज़ा कादियानी खंजीर के ऊपर नाज़िल हुआ? तो ये हमारा तो गुफ्तगू का अंदाज ये होता है, हम वो खुतवाते शैतान पर नहीं चलते। हम शैतान जिधर हमें चलाना चाहते हैं हम उधर चलते ही नहीं है। ये बात है जी। नाइट भाई थी कि जी मेरी अर्ज इसलिए थी कि कई ब्रॉड्स पे जाते हैं ना, तो वहाँ अपने मुसलमान भाई आए होते हैं, इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो उनको इस आयत में हाँ ये नॉलेज अभी हुआ आपको, तो ये नॉलेज ये सामने जो ये हवाला याद हो गया आपको? जी बिल्कुल। क्या हवाला है अगर आप थोड़ा सा आयत की तफसील कर सकें ताकि नहीं वो बाद में जब इसका जवाब मिलेगा ना उस आयत का तफसील बाद में। ये तो नहीं ये हवाला कौन सा दिया मैंने अभी? ये आपने रिव्यू ऑफ रिलीजन का हवाला दिया, सफा 173। तो जब इसका जवाब ले आएंगे ना कादियानी से, हाँ जब नहीं दे सकते तो फिर उसका जवाब भी कोई नहीं है। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है, असूली सी बात है ना। पहले तो बता दें कि भाई कुरान कौन सा जी, तो फिर आयत का भी जवाब दे देंगे हम। सही। हम क्यों उनके खुतवात पर चलें, उनके नक्शे कदम पर चलें, ट्रक की बत्ती के पीछे चलें? वो जिधर हमें चलाना चाह रहे हैं हम उधर ही मुंह उठा के बस चलते ही जाएं। क्यों भाई इन्नी वेले हैं सी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सब भाइयों से और मुफ्ती साहब से जो है वो दुआओं की अपील।
خیر اللہ سلامتی عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے جی۔ آمین۔ دوسرا یہ ہے علی بھائی جو اپنا پلان چل رہا ہے کل کے متعلق، مجھے عابد بھائی آپ جو بھی ہے وہ آج مجھے ٹائمنگ بتا دیجیے گا تاکہ میں سیٹ اپ کر لوں۔ نیکسٹ یہ ہے مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں، اور یہاں جو ہے وہ ایک اور بھائی ہے کچھ جٹ کر کے، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے اور انہیں بالخصوص یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ خدا را جو ہے وہ مرزا قادیانی کو خنزیر یا کتا کہہ کر نہیں بلائیں۔ شریعت اسلامیہ میں جو بھی حیثیت ہے ان جانوروں کی، پر ایسے دجال اور قذاب کے ساتھ ان کو بھی منسوب کرنا یہ ان جانوروں کی شایان شان نہیں ہے۔ بس یہ بات، باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوگا یا یہ چیزیں، یہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگتا ہے۔ اے آر کے بھائی اصل میں کچھ معاملات ہوتے ہیں تصوف کے، روحانیت کے یا صوفیت کے، تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ وہ اس قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم لوگ ہیں ڈیبیٹر، سیدھے وجی دا ہوندا، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں، کوئی جک جکاؤ نہیں، تو کوئی صوفیت نہیں، تو کوئی بھائی جی ملنگی نہیں۔ خنزیر جب ایک بدکار انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسی کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ وہ جانور ہے، وہ کون سی اس نے گساہی کی ہے، تو وہ خنزیر بھی بددعائیں دیتا ہوگا کہ مجھے تم نے مرزا قادیانی کے ساتھ ملا دیا، یہ سب تصوف سے اور صوفیاء سے یہ تعلق رکھتی ہیں۔ تو نہ ہی تو ہم صوفی ہیں، نہ ہی کوئی بابے ہیں، تو نہ ہی کوئی ملنگ ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں کہ ہم ہیں بالکل سینہ ٹھوک کے اور وج بجا کے مرزا قادیانیاں دے منہ دے اوتے لعنت پان والے تے مرزا قادیانی نو خندیر کہن والے، بس اب بھی اور کوئی فلسفہ ہمیں آتا ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں۔ یہ ویسے بھی خنزیر اور سور مرزا صاحب کی فیورٹ گالی ہے۔ مرزا صاحب نے جو 1400 گالیاں اپنی 23 جلدیں روحانی خزائن کی 84 کتابوں میں دی ہیں، ان کے اندر سے سب سے زیادہ آپ کو جو گالی نظر آئے گی جس کے جی مفتی صاحب آپ نے بہتر بالکل ایسے ہی دشمن ہمارے بیابانوں کے خندیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں، وہ تو یہ کہتا ہے اس نے تو ہر ایک کو خندیر بنا دیا۔ اگر اجازت ہو تو سید ہولی اسپرٹ شاہ صاحب آپ سے کچھ کویشچن کر سکتا ہوں؟ کویشچن تو نہیں ہے، صرف تھوڑی تفصیل۔ ہاں نہیں، دیکھیں مفتی صاحب موجود ہیں اور میرے ہر جواب سے بہتر ان کا جواب ہوگا، تو آپ ماشاءاللہ ان سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے سوال کر لیتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جب مرزا صاحب آئے اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایمان اگر سوریہ پر چلا جائے، وہ والی حدیث جو پیش کرتے ہیں، پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے ریوائول کیا، تجدید کی، تو کون قادیانی یہ حدیث پیش کرتے ہیں؟ جی وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اگر ایمان سوریہ پر بھی چلا گیا تو حضرت سلیمان فارسی والی جو حدیث ہے کہ ان کے اصحاب یا میں سے لے کر آئیں گے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب مرزا قادیانی اس دنیا میں موجود تھا، اس وقت جو اسلام کی صورتحال تھی، کیا علماء موجود نہیں تھے، محققین موجود نہیں تھے؟ کیا اسلام کی اتنی بری حالت ہو چکی تھی کہ ایمان ہی معدوم ہو گیا تھا اور انہوں نے کوئی بہت بڑے کارنامے کیے کہ ایمان کی تجدید کی؟ آپ ان حالات پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ صوفیاء کرام بھی موجود تھے اور بہت دین پر کام ہو رہا تھا اس وقت؟ تو جزاک اللہ خیر۔ اچھا ویسے نائٹ صاحب یہ سارے سوالات وہ قادیانی نا آپ سے ہی کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ کے پاس سر وہ شیر کی کھچار میں کون جانا چاہتا ہے؟ جب قادیانی کوئی ہم سے کوئی اس حدیث پہ بات کرے گا تو پھر ہم یہ حوالہ دیں گے، جلد 9/19 ہے، صفحہ 140 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں حدیثوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں، ردی کی ٹوکری میں ان حدیثوں کو پھینکتا ہوں۔ کس حدیث کی بات کرتا ہے قادیانی؟ جی کہ جن کو ردی کی ٹوکری میں تم نے پھینکا، تمہارے مرزے نے پھینکا۔ بات یہ ہے کہ ہم اصولوں کے تحت چلنے والے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم قادیانی کی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے خطوات پہ چلنا ہی نہیں ہے۔ قرآن پیش کرے گا تو پہلے وضاحت کرے گا کون سا قرآن، حدیث پیش کرے گا تو پھر یہ بھی وضاحت کرے گا کہ وہ حدیثیں تو پیش کر رہا ہے کہ جن کو تیرا بابا جو تھا وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا کرتا تھا۔ جی یہ باتیں ہیں نا جی، ایسے نہیں ہم جواب دیں گے، ایسے کیوں جواب دیں ہم؟
لیکن جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کے سامنے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ نہیں، نوجوان کی نسل کے سامنے یہ والی چیزیں تو جائیں گی نا جو میں ابھی والے دے رہا ہوں. جی ہاں، اگر ان کی وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ والی چیزیں تو ہوں گی نا. نوجوان نسل کو ہم یہ بتائیں گے، تصویر کا دوسرا رخ بتائیں گے جو قادیانی نہیں بتاتے، وہ ہم بتائیں گے. نوجوان نسل کو ہم نے ٹرین کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. اور یہ جو علماء اور مولوی کہہ کے علماء اور صوفیاء کے بارے میں بھی، یہ جو صوفیاء نے کارنامے انجام دیے ان سب چیزوں کا ڈینائی کرتے ہیں، آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ہاں، وہ تو آپ دیکھیں نا، مرزا جونیئر جیل میں اس کی فوٹو کاپی آیا ہے. جو مرزا سینئر کے عقائد اور نظریات تھے، یا ڈرامہ کرتا تھا یا وہ دین کے اندر رکھنا ڈالتا تھا، سیم اس کی فوٹو کاپی مرزا جونیئر جیل میں ہی ہے، سیم وہی. تو مرزا اصل میں یہ نعرہ مرزا قادیانی کا لگایا ہوا تھا کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور، کر لے اس پہ غور. تو وہی اس نے شعر کے اندر نا مرزا جونیئر جیل میں نے ایک شعر بنا دیا. تو بابے بزرگوں اور اسلاف سے بر انگیختہ کرنا اور ان سے دور کرنا اور ان کے بارے میں بغض اور اناد بھرنا، یہ کارنامہ مرزا قادیانی کا ہے. مرزا قادیانی سے پہلے آپ کو کوئی دنیا کے اندر، دنیا اور ما فیہا کے اندر کوئی ایسا شخص ملے گا نہیں جو اسلاف کے اوپر بکواسیات کرنے والا ہو. صرف ایک بندہ آیا ہے، وہ تھا مرزا قادیانی، جس نے کی اور سازش کی کہ یہ علماء تو بندر سور خنزیر ہیں اور بدترین مخلوق ہیں، 14ویں صدی کے علماء تو بلا 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 بلا. اصل بات یہ تھی کہ اصل حقیقت مرزا قادیانی کی وہ جانتے تھے، یہ علماء، یہ بابے بزرگ ہی جانتے تھے. اس نے کہا کہ نہ روے بانس سے نہ وجے بانسری، ان علماء نے اصل حقیقت لوگوں کو لکھے ہوئے ہیں، ان سے دور کر دو تو بس جو ہے وہ ہماری دکان چلتی رہے گی اور پھکی بکتی رہے گی. تو یہ پھکیاں چورن بیچنے کا بس ایک ڈرامہ انہوں نے رچایا. ان دو ہیں نماز کے اندر 5 ٹائم ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا دے، اللہ میں سیدھے رستے پہ چلا دے. اور رستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ان کے رستے کے اوپر ہمیں چلا. اللہ نے یہ نہیں کہا میرے رستے کے اوپر چلنا، اللہ تو بابوں کے رستوں کے اوپر چلا رہا ہے، بابے بزرگوں کے راستوں کے اوپر چلنا. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا میرے رستے کے اوپر چلو. نماز ہم اللہ کی جب پڑھ رہی ہیں تو پھر اللہ ہی اللہ ہونی چاہیے تھی، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. بیچ میں بابوں کا کیا کام آ گیا؟ بابے بزرگ کہاں سے آگے؟ وہ تو ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتا نہیں بابوں کے پیچھے چلو، بابوں کے پیچھے چلو. اور وہ بابے کون سے ہیں؟ سورہ النساء آیت 16 صدیقین، دوجا بابا صدیق ہیں، وہ شہداء، اور تیجا بابا شہداء ہیں، اور چوتھا بابا وہ صالحین، اور تمام اللہ کے نیک بندے یہ بھی بابے ہیں، یہ بھی انعام یافتہ ہیں. ان کے پیچھے چلنا ہے تم نے. انعمت علیہم، اگر تو نے ان بابوں کے الضالین اور ان کے رستوں کے اوپر نہیں چلانا، اور جن کے اوپر یہود و نصارہ تھے. تو یہ جو مرزا جونیئر جیل میں، بس یہ ہے اس کا خلاصہ جناب. پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوزے کے اندر دریا کو بھر دیے. جی بات کر. بالکل بالکل بالکل، جزاک اللہ. یہی جو مفتی انعام اللہ میں، وہ نبوت کے انعام کا بھی کہتے ہیں، اور اسی سے
अभी नहीं, इतने जी, काली ठीक, नहीं ठीक, पड़ी हुई ठीक है, जज़ाकमुल्लाह। हाँ, पोला पोला टुरीदा होंगे। पहले जी, वो जी। कादियानियों से पूछ के, अगली नशिस्त में कभी आपका और मेरा आमना सामना हुआ तो ये पूछ के रखिएगा, क्योंकि वो सारे कादियानी जी, आपसे ही आके पूछते हैं। हमें तो पूछें तो हम फिर खुद पूछ लें, तो आपने ये कादियानियों से पूछ के रखना है कि कौन सा कुरान भाई। जी, जी। कुरान तो आपसे तो दुनिया वो से उठ मैंने गया कहा है। ना, हम ये तो कुरान मिर्जे कादियानी खंजीर के ऊपर नाजल हुआ है। जी, मिर्जे हम कादियानी तो खंजीर का बेटा लिखता है, कलमातुल जी, फसल के अंदर लिखता है, सफा 173 के ऊपर लिखता है। ये क्या पूछ लिखता के है रखिएगा मुफ्ती जवाब साहब? इसका। कलिमतुल फसल, ठीक है। कलमातुल फसल, रिव्यू ऑफ लीजेंड उसका दूसरा नाम है ना। ओके, ठीक है, ठीक है। मुफ्ती साहब, आपसे तो वो बात नहीं कर सकते, वो शेर की खिचार में तो नहीं कोई जाना चाहता, उन्हें पता है कि वो नहीं, चीर फाड़ किसी के से रख भी नहीं देंगे। करते हमारे क्यों, किसी से भी नहीं करते। वो ये तो मतलब हम मुझे रोजाना नहीं देखते समझ आ हैं रही है, आपसे माशाल्लाह। कर रहे हैं बातें। जी, जी। तो ये पीर सारे चुस्कारी सवाल से भी आपके पास करते ही हैं जमा हो गए। मुफ्ती साहब, पीर चुस्कारी से भी करते हैं। अच्छा, हाँ। तो वो ये है कि नहीं, वो सारे ना साडे भाई ने सवाल इकट्ठे किए ने कि कादियानी ये कहते, कादियानी भाई कादियानी से नजर भी आ रहे हो तो वो ब्रॉड छोड़ के चल जाते हैं, सवाल तो दूर की चीज है। उस्ताद वो जी उस दिन आज आप उम्मे उम्मे नाइट सिस्टर की क्लच ब्रॉड पर आए थे, तो अच्छा जो भी यार, बैठे हुए थे मुझे सब मैंने भाग गए थे। घड़ी अभी देखी है। ओहो ओहो, टाइम थोड़ा वालेकुम सलाम।